Today I want to be very transparent and show you my weakest languages. And why did they get so weak? What happened? And what do I plan to do with them in the future? If you want, you can activate subtitles down below. I hope it's interesting and thank you very much to my Patreons. Привет, всем привет, как дела? Все хорошо? Если надо, вы можете использовать субтитры вот здесь, на YouTube. Почему этот видео? У меня 3 языка, которые я не очень хорошо говорю, потому что я редко их говорю. И это русский, итальянский и шведский. И сегодня я хочу вам рассказать, что случилось с этими языками, почему я их не так часто использую или учу, и как это будет на следующем году. Если готовы, поехали, и спасибо за мои Patreon. Например, я говорила сейчас, спасибо за мои Patreon. Я не знаю, как это говорить по-русски, но все равно, да, более-менее, можно сказать, подходит. Я еще могу общаться по-русски, не так, как раньше. Если честно, я 1 год читала, если вы помните, мой продуктивный год. Это была моя первая и последняя книга по-русски. Да, я только эту книгу читала по-русски. И почему? Потому что, когда ты читаешь по-русски, или для меня, это трудно. И мне надо время это делать. И сейчас время для других вещей. Например, я переехала в Швейцарию. Я сейчас учу швейцарский, немецкий. И это тоже время. И здесь мне надо было переехать 2 раза. И потом, да, я не так часто учила русский. Может быть, 2 раза в месяц у меня был урок. Раньше это было каждую неделю 1 раз. И сейчас поэтому я все понимаю, как раньше. Я думаю, понимание не стало хуже. Но мои уроки это только поговорить. И я не так часто говорю по-русски, поэтому стало хуже. И как я думаю, это будет в следующем году. Я бы хотела еще раз начинать, раз в неделю обязательно делать урок. И я тоже люблю слышать по Russian Progress подкаст. Я это не всегда могу, но я бы хотела слышать раз в неделю 1 выпуск. И да, скажем так, я надеюсь, что это получается на следующем году, но кто знает. Это, к сожалению, русский не моя приоритет сейчас. Посмотрим. Но я рада, что я еще все понимаю, и я знаю, что если я буду часто учить русский, у меня будет уровень как год назад. Только надо это делать. Да. Если ты ничего не делаешь, мозг бывает. Все. Поэтому я не 100% рада с уровнем сейчас. Это не супер, но это, как сказать, по-французски можно сказать «c'est la vie». Я не могу все делать, надо выбирать. И в этом году это было важнее переехать в Швейцарию, начинать новую жизнь здесь, и это было меньше приоритет для меня учить русский, да. Да. Cosa è successo con l'italiano? Prima io ascoltavo molta musica in italiano, praticamente ogni giorno, adesso praticamente mai, e ho un tandem, però non ogni settimana, spesso 2 volte al mese magari, e parlo italiano 25 minuti nel mio tandem, perché 50 minuti e la metà in italiano, la metà in spagnolo. Per quello veramente non ho lo stesso livello da prima, e adesso non lo parlo così bene, però la comprensione è un po' la stessa, non è che ha cambiato nella mia testa, io capisco praticamente tutto, non sempre c'è, però più o meno va bene.
la comprensione buona, secondo me, però l'espressione orale è la stessa cosa che con il russo. Prima lo parlavo più l'italiano e adesso non lo parlo così spesso, per quello non è così buono come prima. E questo è normale. Sì, in 2024 magari voglio fare il tandem ogni settimana, vedremo. E magari penso che sia buono avere l'abitudine, ritrovare l'abitudine di ascoltare ogni giorno un po' l'italiano, magari non ogni giorno, però ogni settimana andrebbe bene, perché senza l'ascolto secondo me si dimentica tanto. È normale, questo è il processo normale del cervello, però comunque un po' peccato. Sì, però va bene. Jag kan inte längre prata så mycket svenska. Jag lyssnar varje vecka, en gång, kanske på poddar. Det hjälper inte glömma allt, men jag kan inte prata längre som förut. Jag har glömt så mycket. När jag försöker prata på svenska, jag tänker på ryska ibland. För svenska är jättefrisk på huvudet. Jag har inte pratat så länge. Till exempel, как сказать? Jag vet inte. Det är svårt för mig att ha två rummet på svenska och ryska. För mig på huvudet när jag försöker prata på svenska, det kommer ryska. Jag vet inte varför, men det finns ord som är liknande. Kanske därför är det så, jag vet inte. Men till exempel när jag börjar säga ja, det låter för mig det låter för mig jätteliknande. Till exempel på ryska, я не знаю. På svenska, jag vet inte. Det börjar med ja. Jag vet att det kanske jag säger det inte så bra, men det är konstigt, för när jag lyssnar på svenska då förstår jag som förut. Det är inte att jag kan inte förstå. Men när jag försöker prata, det går inte. Men för mig, det är inte så, jag älskar ju svenska, men det är inte så viktigt för mig att prata bra. Jag är glad att jag kan förstå jättemycket. Det skulle vara jättefint, jättebra om jag kunde prata bra också, men det är plus. Och jag vet också att jag kan inte lära mig tusen språk. Och samtidigt när jag har börjat att lära mig Schweizerdeutsch, det har varit svårt med svenska när jag har försökt att prata på Schweizerdeutsch. Jag har pratat på svenska ibland, det var också konstigt, men de är liknande språk. Det är kanske mer konstigt med ryska, för de är inte så liknande, men på mitt huvudet, de är liknande, liksom. Det är konstigt. Men vad ska jag göra i nästa året på svenska? Jag tror, om jag är ärlig, jag tror jag inte ska ha tid för svenska. Det är jättesynd, men jag vill fortsätta att lyssna på poddar en gång i veckan kanske. Det är inte så mycket, men jag vill inte glömma att förstå. Det är jätteviktigt för mig. Jag vill inte glömma att förstå. So I think what all these three languages have in common is that I still can understand them pretty much. Like, I don't think my comprehension has suffered now that I kind of stopped or limited my study time, or like reduced my study time for them. I don't think I understand less than I used to, but I definitely struggle more to speak. That's interesting. I mean, it's logical, I guess. And
like I said, I think sometimes we just need to keep it realistic. I would love to, of course, dedicate time to all my languages every day. I don't think this is gonna be feasible next year, but maybe I can try to make an effort to kind of include them in my life at least once a week. Like when I was talking about that topic about the 7 rules, I think that does make sense. But at the end of the day, I think it's about finding balance and realizing what's important to you. Let's say if, for instance, I want to speak Russian well, maybe I should focus more on speaking, whereas I really like Swedish, but maybe it's not my focus to learn to speak it better, but just rather have fun listening to it, which I do. So it just depends on the language and on the goal. And yeah, let me know in the comment section how you guys feel about it. If you struggle with this as well, or how have you dealt with it? And I know some people are like, no, I never forget my languages. I just stay at the same level. Great for you. This is not the case for me. So if you're like me, don't feel bad. It's just normal. I mean, do you remember everything you learned at school? Probably the things you didn't use anymore, you've forgotten about. It's sad, but I think it's just reality. So I don't know, for many people anyway. So I hope you liked it, and I hope to see you very soon. Thanks a lot again to my patrons. Thank you guys, and thanks to every one of you who is watching my videos till the end. I don't think you're many, but if you're here, just want to wish you some nice holidays and see you still this year for one more video, and then next year. Okay, bye bye.